اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے پانی کے اوپر گندی سیاست اور جسٹس منصور علی شاہ بن گیا ہے چیف جسٹس، اس پہ بات ہوگی، اور اس کے بعد جسٹس منیب کو ایک اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے، اس پہ بات ہوگی، اور جسٹس منصور علی شاہ نے حلف اٹھاتے ہی کس کو بلایا ہے، کس کو طلب کیا ہے فوری طور پہ، اور کیا کیا فیصلے کیے ہیں، اس پہ بات ہوگی، اور کس طریقے سے کھل کے اب سامنے آ گئے ہیں مارنگ لانگو اور اس کے چمچے کھل کے غداری پہ آ گئے ہیں، اور عالمی سطح پہ کس طریقے سے فلسطینیوں کو تنہا کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، لیکن ان کو اللہ کی مدد آئی ہے کہ نہ صرف روس اور چین کھل کے حمایت میں آ گئے ہیں، پاکستان بھی آ گیا ہے، ترکی بھی آ گیا ہے، ایران بھی آ گیا ہے، یمن تو پہلے سے ہی تھا۔ اب صرف غدار ممالک میں کون کون ہے وہ بھی بتاؤں گا تفصیل۔ تو سب سے پہلے میری آپ سب سے بس ایک اپیل ہے کہ یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے، اور دیکھیں کس طریقے سے یہ کیا گیا ہے۔ اچھا، کوشش کیا کریں کہ ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ 1 گھنٹے کی بناتا تھا، اب میں 15 منٹ کی بنا رہا ہوں، بہت کم کر دیا ہے۔ تو کوشش کیا کریں، سکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھ لیا کریں، اور اس کے بعد گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور جو اشتہار 8-10 سیکنڈ کا چلتا ہے نا اس کو بھی دیکھ لیا کریں، وہی انکم کا ذریعہ ہوتا ہے۔ 7 سے 8 سیکنڈ آنکھ چپکتے ہی گزر جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ، جنہوں نے کل چینل کو سبسکرائب کیا ان کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کی بھی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین۔ تو کوشش کیا کریں، یہ دیکھیں حق سچ بتانے والے بہت کم رہ گئے ہوئے ہیں لوگ، ان کی اگر آپ لوگ حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو پھر آگے نظام کیسے چلے گا؟ کیونکہ جھوٹ کا دورہ ہے، فتنوں کا دور ہے، جھوٹ کا دور ہے، بالکل آخری وقت غزوہ ہند کی ساری نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہوئی ہیں، بالکل آخری وقت ہے۔ اس میں جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، جو دین کے ساتھ جڑا رہا، ان فتنوں سے دور رہا، فتنہ عمرانیت خاص طور پہ اس سے دور رہا، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ سرخرو ہو گیا۔ اور جو ان فتنوں کی زد میں آ گیا، ان کے زیر اثر آ گیا، اس نے اپنی دنیا بھی خراب کر لی اور آخرت بھی خراب کر لی۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنی دنیا اور آخرت بہتر کریں۔ یہ سیاسی جماعتیں آنی جانی ہیں، ملک ہے تو ہم سب ہیں، ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے ملک کا ساتھ دیں، اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنی حکومت کا ساتھ دیں جس نے دیوالیہ ہونے کے قریب ملک کو نکالا ہے کرائسس سے، اور اب الحمدللہ ترقی پہ گامزن ہو گیا ہے۔ کل ایک نیا ریکارڈ قائم ہو گیا ہے کہ سٹاک ایکسچینج میں 1,18,000 کی سطح کو بھی عبور کر گیا ہے۔ پوری دنیا میں دیکھیں سٹاک ایکسچینج ڈاؤن ہو رہے ہیں،
उसकी गलत पॉलिसियों की वजह से ट्रंप की, और पाकिस्तान में अल्लाह की मदद से ऊपर जा रहा है। ये अल्लाह की गैब से मदद होती है। ये कलमे के नाम पे बना हुआ है मुल्क है। 2 रियासतें सिर्फ कलमे के नाम पे वजूद में आई हुई हैं, एक रियासत मदीना और दूसरा पाकिस्तान। इंशाअल्लाह क़यामत तक ये मुल्क कायम व दायम रहेगा। यहीं से गज़वा हिंद भी लड़ा जाएगा। और यूथड़ कौम कह रही है उसमें तो जिक्र ही नहीं है पाकिस्तान का, उसमें हिंदुस्तान का और अफगानिस्तान का जिक्र है। तो भाई अफगानिस्तान का जिक्र से फौजें निकलेंगी, हिंदुस्तान की भी फौजें उसमें शामिल होंगी। और हिंदुस्तान की तो आप वहां पे काफिरों की हुकूमत है, वो तो नहीं लड़ेंगे जाके गजवा हिंद। गजवा हिंद तो पाकिस्तान ने लड़ना, ये भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा था पहले, हिंदुस्तान से ही अलग हुआ है ना। बांग्लादेश हिंदुस्तान से अलग हुआ है, वो भी शामिल होगा गजवा हिंद में। अरबी नहीं होंगे, अरबी अपनी अय्याशियों में गुम होंगे और वही अय्याशियां ही उनको दोजक में ले जाने का जरिया बनेंगी। बहुत कम होंगे जो कि गजवा हिंद में शामिल होंगे। ये बुज़दिल हो चुके हैं, मौत से डर चुके हुए। किस तरीके से इनके पड़ोस में, सऊदिया के पड़ोस में जुल्म हो रहा है, खामोश है। इसी तरह बाकी ममालिक एक यमन को छोड़ के ना, कतर भी इसराइल की हिमायत कर रहा है अंदरूनी तौर पे। और उसके बाद ये जितने भी ममालिक हैं ना उसके अड़ोस पड़ोस में, वो सब इसराइल की हिमायत में है। दुबई भी उसमें शामिल है, सऊदिया भी शामिल है, कतर है, उर्दन है और मिस्र है। ये सब गद्दार हैं। तो अब देखें जनाब के किस तरीके से पानी के ऊपर सियासत हो रही है। देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमायत की थी कालाबाग डैम की, और साथ ये भी कहा था कि कालाबाग डैम मैं बनवाऊंगा, लेकिन उसको भरा उस वक्त जाएगा जब सैलाब आया करेगा, ताकि सिंध को सैलाबों से बचाया जा सके। ये बना बनाया डैम है, 3 साइडों पे उसके पहाड़ हैं, बस हमने गेट लगाना है, तैयार डैम। ये कुदरत का तोहफा है और इतना बड़ा डैम है ना कि पूरे का पूरा पानी जो कि हम 2 साल तक 3 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो सैलाबों का पानी होता है, ये आम नहरों से, आम दरिया सिंध से वो कह रहे हैं ना इसको भरा जाएगा, नहीं। दरिया सिंध 50 साल भी लगा रहे तो नहीं भर सकेगा। दरिया सिंध से नहीं भरा जाएगा। सिंध को अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बैठ के मुज़ाकरात के जरिए हल निकलता है ना। ये तो गद्दार हैं, वो जो वहां पे बैठे हुए हैं ना, वो ठेकेदार बन के सिंध के, ये गद्दारों का टोला है। ये जो कौम परस्त बने हुए ना, ये कौम परस्त नहीं है, कौम दुश्मन है। ये इंडिया के ट्राउट हैं, आलमी ताकतों के ट्राउट हैं, उनसे डॉलर लेके तो ये धरने दे के बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़े गद्दार इस मुल्क के हैं ना, तो ये कौम परस्त हैं। ये BLA हो गए, LLB हो गई, और ये जो TTP हो गई, ये सब के सब जितने भी हैं ना, और ये कौम परस्त, ये सब के सब टाउट हैं आलमी ताकतों के। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमायत की थी इसकी कालाबाग डैम की कि मैं बनाऊंगा और भरूंगा इसको सैलाब के पानी से। बेनज़ीर ने हिमायत की, बेनज़ीर ने भी कहा जी मैं बनाऊंगी और भरूंगी इसको सैलाब के पानी से, ताकि सिंध को सैलाबों से महफूज रखा जा सके। वो थी भुट्टो की बेटी और मुल्क की वफादार। अब ये आ गया बिलावल, ये जरदारी का बेटा है, भुट्टो का बेटा नहीं है। ये भी गद्दारों के टोले में शामिल हो गया है। इसको इतनी अकल नहीं है कि पहले तहकीक तो करे ना कि भाई 6 नहरें कहां जा रही हैं, कहां से निकल रही हैं। 3 नहरें जो सिंध की निकली हैं, सिंध से के लिए निकाली जाएंगी, 2 KPK से निकाली जाएंगी, वो दरियाए अटक से निकाली जाएंगी, वो जो काबुल से आता है। वो कह रहे हैं कि हमारा पानी सिंध में शामिल हो रहा है, दरिया सिंध में, ये हमारा हक है इस पे। तो बात भी सही है, क्योंकि वो तो अफगानिस्तान से निकल रहा है। तो अब 2-3 सिंध में निकल रही सिंध में बनाई जा रही है, और 2 KPK में, 5 हो गई।
एक नहर सिर्फ पंजाब में निकाली जा रही है जिसका इन गद्दारों को तकलीफ हो रही है। तो कोशिश करें कि इस वक्त इन गद्दारों का, वैसे अवाम साथ नहीं दे रही है, ये पीटीआई गद्दार साथ दे रही है, वरना अगर ना, सॉरी, पीटीआई भी और पीपल्स पार्टी भी, अगर आज पीपल्स पार्टी चाहे ना तो 150 से 200 बंदा है उनको उठा के डाले जेल में, तो बस रोड क्लियर। खुद भी ये शामिल है, टाउट है ये भी। काला बाग डैम क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? ये इंडिया से डॉलर जो ले रहे हैं, खा रहे हैं। ये कौम परस्त नहीं, कौम के गद्दार हैं। और उसके बाद देखें अब किस तरीके से चीफ जस्टिस बन गया है जस्टिस, ये क्या नाम है, मंसूर अली शाह। इसने हलफ उठाते ही फौरी तौर पे तलब किया जस्टिस अजहर मिनल्ला को, और लेकिन सलूट पेश करता हूं उसको, अफरीदी को। अफरीदी ने जाते जाते कुर्सी एक हफ्ते के लिए इसको दिया, इख्तियार नहीं दिया। वो सारे का सारा, क्योंकि इसके खून में गद्दारी शामिल है ना, इसकी नेचर का पता था उसको। ये जो मंसूर अली शाह ना, इसके खून में गद्दारी शामिल है, और अजहर मिनल्ला के भी खून में गद्दारी शामिल है। इन गद्दारों का उसको पता था। जस्टिस मनीब के भी खून में गद्दारी शामिल है। उसको पता था कि इन गद्दारों ने कोई गलत काम करना है, तो इसलिए वो सारे इख्तियारात पहले ही वो करके, बेंच बना के, सारा हफ्ते का सारा वो बना के सारा कुछ करके गया हुआ है। लेकिन फिर भी ये पंगा करेंगे जरूर, क्योंकि पंगा ना करना इनके खून में शामिल है ये। लेकिन ये भी हो सकता है कि लालच में ना करे कि भाई अगर मैं खामोशी इख्तियार करूंगा तो हो सकता है अगली मरतबा मुझे गवर्नमेंट चीफ जस्टिस बना दे। लेकिन इसका चांस कोई नहीं है, क्योंकि इसकी नेचर को समझ चुके हैं फौज भी, एजेंसियां भी और गवर्नमेंट भी। तो अब देखें किस तरीके से, जैसे ही मतलब, तो ये इसने हलफ उठाया, फौरी तौर पे पीटीआई एक दरखास्त लेके पहुंच गई। कौन सी दरखास्त? कि हमें कौमी असम्बली की सीटें दी जाए, उस पर अमल दरामद करवाया जाए। और इसमें देखें किस तरीके से ये गवर्नमेंट के चीफ इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है। इलेक्शन कमीशन ने 5 साल हो गए नोटिस दे दे के तंग आ गया है। अब उसने फाइनल नोटिस दे दिया है कि भाई अगर ये इंतखाबात नहीं करवाते हैं तो इनकी पार्टी की वो ख़त्म कर दी जाएगी, ये नामो निशान मिट जाएगा। इसका पीटीआई का नामो निशान मिटने जा रहा है, लेकिन ये कभी भी नहीं कराएंगे। अच्छा, ये अपने ही बनाए हुए कानून की, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जो पीटीआई का, तहरीक इंसाफ का अपना आइन है ना, वो कहता है कि इसकी इलेक्शन जो होगा ना, पार्टी इलेक्शन, वो खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा। ये खुफिया राय शुमारी के जरिए करवाते नहीं है। इनको पता है कि हमने चोरों और डाकुओं को ओहदे देने हैं, पैसे लेके उनमें तकसीम करने हैं, तो उसको, उनको लोग को वोट देगा नहीं, इसलिए ये हाथ खड़ा करवाते हैं सामने। तो ये खिलाफ वर्जी है इसकी, इसको इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगा, क्योंकि ये उनके आइन में लिखा हुआ है, तहरीक इंसाफ के आइन में मौजूद है कि खुफिया राय शुमारी से होगा। और अब ये देखें, ये कह रहे थे ना कि ये सेक्रेटरी जनरल का इनका मसला था, तो अभी भी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला जारी किया है ना, जो तफसील, उसमें उसने कहा है कि मेरे पास अब भी असद उमर ये है जनाब सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ का। अब ये जो वकील हैं ये किस खाते में है कोई पता ही नहीं है। इन्होंने मतलब अपना कानून बना लिया हुआ है कि भाई जो हम चाहेंगे वही होगा, और कौम यूथड़ इस पे यकीन कर लेती है, बाकी नहीं। इलेक्शन कमीशन और अदालतों ने सिस्टम को देखना होता है, इसके आइन को देखना होता है। जो तहरीक इंसाफ का अपना आइन है ना, वो कह रहा है कि भाई खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा, और 5 सालों से इनको हर 2 साल बाद
الیکشن ہوتے ہیں ہر سال بعد، 5 سال سے یہ نہیں کروا رہے ہیں۔ کس وجہ سے نہیں کروا رہے ہیں؟ کہ یہ اپنی کرپشن، اپنے جھوٹ، اپنی چوریاں، اپنی ڈکیتیاں چھپانے کے لیے۔ ان کو پتہ ہے کہ جو ایماندار لوگ ہیں نا پی ٹی آئی میں، وہ ووٹ نہیں دیں گے، اس کو چھپانے کے لیے یہ خفیہ رائے شماری کے ذریعے نہیں کروا رہے ہیں۔ تو اب فائنل نوٹس ان کو مل گیا ہوا ہے، اب ان کے پاس بس ایک ہی چانس ہے۔ اچھا، یہ ان کا وجود ہی نہیں ہے، ڈھانچہ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کا۔ وہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ بھائی الیکشن کمیشن کے پاس تو ان کا ڈھانچہ ہی نہیں ہے، یہ الیکشن کروائیں گے تو عہدیدار حلف اٹھائیں گے تو تب جا کے وہ ڈھانچہ کمپلیٹ ہوگا، جس میں چیئرمین ہوتا ہے، جس میں جنرل سیکرٹری ہوتا ہے، جس میں صدر ہوتا ہے، جس میں خزانچی ہوتا ہے، جس میں اور عہدیدار ہوتے ہیں، اور انفارمیشن کا سیکرٹری ہوتا ہے، جس کو سیکرٹری اطلاعات و نشریات کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنا قانون بنایا ہوا ہے۔ تو اب انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا، اب انصاف ہوگا، کیونکہ عدالتوں میں بھی اب کرپٹ ججوں کو کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہ پی ٹی آئی بھی اپنے انجام کو پہنچے گی اور ملک بھی ترقی کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ پاکستان قیامت تک قائم و دائم رہے گا۔ پاکستان کے یہ قوم یوں تھوڑا یہ بھول جائے کہ حافظ صاحب کہیں جا رہے ہیں، حافظ صاحب کہیں بھی نہیں جائیں گے، غزوہ ہند انہوں نے ہی لڑنا ہے۔ اس میں دیکھیں کہ اس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ غزوہ ہند میں افواج جو ہوں گی ان کی قیادت ایک سید زادہ کر رہا ہوگا، وہ یہ علی اور فاطمہ کی اولاد ہے اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔